Good day, guys, and we thank that we have this opportunity again. I have this opportunity to discuss our module, and we are discussing again this module for week number 5, number 6, for our technology for teaching, or ECE 21, right? Technology for teaching and learning 2. So I'm so happy and so glad that most of you have done your part as sa ato ang last module, no? You have done your part. You have made your task, and most of you you have sent your physical or your hard copy of your module, and there are some who didn't. I understand maybe you misunderstood my instruction. So our instruction should be mag-send mo og mga pictures every week sa inyong mga trabaho, and then you are going to send the physical module or module output sa kuha. So there are only few out of 2 classes. Atong 2 classes, there are around 80 students. So naalang ko yung mga less than 50% ka naghatod o ilang module. So this morning I was informed nga naay usang o wala idi siya kabalo nga kanang i-send DI sa kuha. So lisod man gud kayo class og kanang i-video inyo lang picture lang ninyo. Dayon dili lang ninyo isend ang physical or katong hard copy yun. Kay basin di ay og nagpicture lang mo niya, wala gyud dito niyo nabuhat. So akong gusto or ang atong gusto nato mahitabo nga naamoy picture, which is kanang evidence nga you have done your part, you have done your work during that week, and then naay physical or katong hard copy aron nga maupod akong graduhan. Kay dili ko maggrado sa picture lang. Nagkita na ako o nag-picture, so ako ditong i-record nga naamoy trabaho anang week. But I need the hard copy, the module output nga ipasa sa kuha. So for those of you na wala pa nakapasa, I give you chance by next week kung mahimo magpasa mo sa inyong output, module output para sa ato ang ECE 21. For those of you, mga student po na ako sa ECE 20, katong wala nakapasa sa scrapbook, wala nakapasa sa ilang family, ipasa, i-send lang dito sa school. Hatod mo dito, i-address lang kang parani kang Sir Makanim, aron nga mabalaan ako nga naanan dito. Butang inyong ngalan, ay magkalimot, magbutang sa inyong ngalan. Excuse me, class, kaya I forget ato din i-charge for a while. So, kinahanglan gyud nako na kay unsa man ako ang basihan sa inyong grade. So dapat na amoy grade, amoy kanang output. So physical output. Naay sa inyo nga nag-effort gyud og himo nga maka-output. Nindot nga pagka-output napuyuban nga basta lang walay ka-effort padalaan lang ko og kuan nya walay mga ngalan. As I've said sa ato ang sa inyo sa ako mga students sa ECE 20 sa ato ang social studies for early childhood nga dili siya necessary nga gwapo kayo but presentable. Naay gihaguan ba kanang mo lang gid ang inyo pa present unya murag daw sa waay lang mura lagi basta lang makapasa lang. So ako mong gihangyo sa ato ang next nga mga output, put time and effort, do your part as a student, and I will do my part as your instructor. Though medyo kaingon mo nga sir dili man kay mi maka kuan sa imuhang kuan kay dili mi perminti online, dili man mi perminti na internet.
But as I've said, especially aning nga klase ECE 21 technology. Nowadays, it's very impossible that you will have challenge atong internet and so on and so forth. Sa among panahon, wala internet sa Central Mindanao University. So wala pa ng internet. Among himuon, madto may Valencia, mobiyahe may para lang gid na ami kuan. That's the cost of education. There are some sacrifices nga tong himuon. Kani sacrifice man ni sa kuha. It doesn't kon dili ni siya needed nga na ako recording, instruction recording kay part sa inyong comprehension ang pagbasa sa inyong module ug sa inyong sabtan ug sa inyong output. Part na siya ang giunsa ninyo pag-answer, part na siya sa inyong pag-grade sa inyo ha. Pero gusto na ko nga ma-reach out gyud, pinaagi bisag pinaagi lang sa recorded video, ma-reach out ta mo and ako ma-clarify o discuss ang ato mga some parts nga dili clear sa ato ang module. So that's why we are here, no? I'm encouraging everyone to maningkamutan lang gid nato, maningkamot lang gid ta. Naam gid mga trabaho para labi na sa mga night class na you're working. I am working as well. Dili lang I am moonlighting but pasabot dili lang kay ang akong pagtudlo sa PBCC ang ako ang kinabuhi. I have a lot of responsibilities, but we need to find time. We need to manage our time. We need to do our task because kung dili na to na siya himuon, we can say nga I give up, easily give up nako. So mo lang na no, medyo naulahigan ini ako ang video for technology. Supposedly I will be gidungan ako ni sa last Monday, pero Wednesday naman ta karon. Wala pa gid ko kakuha sa to, wala pa gid to kahimo. Wednesday na ako ni nga recording. So anyway, dili ko man pud late because ato ang module output is coverage niya, o atong module is coverage niya 2 weeks, week 5 and 6. So I will be discussing for 7 and 8 maybe over the weekend or as early as Friday, this coming Friday. But as much as possible, ay inyuhan ng sabtan, I'm for sure kay sayon naman kayo sabto na ato ang module output for week 5 and week 6. Okay, let's start. So dili lang nako ko tungan unsa to inyong output last time mo na gid to. So ang ako lang gihangyo nga mo improve. So I will be discussing along the way kung saan ninyo pag-improve. If my video will exceed 30 minutes, ako ni siyang putlon, dayon akong ibalik, maghimo na pud ko another recording. All right. So let's start by discussing ato ang kanang module nga nasa inyo hadi karon. Okay? So I hope makita ninyo na, no? First and foremost, there are some typological error or clerical error. Maybe, I don't know. So sa kadaghan sa pag-reproduction ay mga dili maklaro, na ay marong spelling, na ay mga questions nga. So just don't hesitate. Ang akong to connect to me. Ako lang hangyo sa inyo ha, ayaw mo pagtag sa pangutana sa kuha. So if you have questions, if you have clarification, especially regarding our module, please put it sa atong chat group. I-post dito ang inyong pangutana, ang inyong concern, so that I can answer it at once. So kung mag-PM ang good, last time daghan kay kugan, akong buhat na lang, magsige na lang og answer sa inyong mga private messages. So dito ta sa chat group, dito na to discuss inyong mga concern. Kaya og dili na ako ma-answer diretso, kay dili na ko, wala ko, away ko sa ako ang phone. Naay mga friends ninyo, mga classmates nga maka-answer, makatabang. But I would say to it nga maka-answer ko, makatabang ko sa inyo, o answer ko sa inyong concerns, no? All right, the same pattern or the same format ang ato ang module as last month, but this month you receive the booklet form.
Dili tong parehas atong last time nga dagko siya. Subot pasabot, any module output will be answered in a separate paper. So naiuban last month inyo lang gi-insert dito sa ato akong gihatag sa inyo nga module. So or inyong giansiran dito. So okay ra man kay naa may space. Pero karon nga month naka-booklet man siya. So dili pwede nga dito mo mag-answer sa inyong module. Kay booklet man siya gamay. So giklaro po nako diha nga naa diha gibutang nako answer it in a separate A4 paper. Kung wala manggaling, now my instruction will be this: answer in a separate A4 paper or yellow paper. Okay, I hope that is clear and understood. All right, introduction. It talks these 2 weeks we will be talking about the use of technology, communication or communicate. It mentioned communication, information, entertain. So, see, kani siya daily task ni. Medyo delve. I-understand lang niyo palihog kasno kay usahay dili na ko na ma-mention makuan. Naay nag-edit ani, naay nagbasa pero dili lagi mabantayan. Wala na siguro na ko ni na-send sa iya ha para ma-check. So, muna inyohang please consider kung dili klaro kung pasabot ni sir, put it in the chat group, then I will find time to answer. Rationally, we will be discussing information and communication technologies or ICT. Karon sa DepEd, Department of Education sa atong central school, public schools, ang naay teacher nga in charge only for ICT. Itawag na siya ICT in charge, meaning information and communication technologies in charge. Siya na tanan reproduction, computer registration, iyahan na tanan. In every grade level, grade 1 padulong sa grade 6 na ay ICT. But pasabot, siya in charge sa tanan nga mga information and communication technologies. So, in the near future, if you will be soon teachers, you will be doing as well. So we will have background. Though ang ako ang i-discuss dili thorough, dili ko tong mga complicated. You will have those time. You can maybe attend seminars kung saan ni siya mga software, kung saan ni siya pagpadagan. You can have that one along the way, maybe before you graduate or maybe after you graduate. Na may mga opportunity ana you will grab that. But in this technology for teaching and learning too, you will have the background only, the introduction. So unsay mahitabo, unsay mga gikinahanglan when you will be puhon may teachers. So ang atong intended learning outcome at the end of this module, you are expected to analyze the impact of ICT and computers to education. So inyong masabtan. Tanong kaniadto walay computer inani ang nahitabo, unsay kalahian? Karon nanay computer, nanay information technology, unsay kalahian. So atong makita na along the way, inyo mabasa po nan inyo sa ato ang provided reading. So ang atong activity, we are going to read and you're going to watch this video. So as I've said, dili necessary inyo ni i-watch ang video. Basta sakto ang inyong answer sa inyong pag-answer niyo sa inyong module output. I don't care if you watch this video or not. But this is, as I've said, this is a supplementary video. But pasabot, dili ni siya main. So dili ni siya necessary. Pero supplementary ni siya para makatabang sa inyo nga masabtan ninyo kini ang atong module. Okay? So naay magreklamo nga grabe si sir kinahanglan pagid mo adto YouTube. Pwede man mo dili mo adto sa YouTube. Pwede man mo dili mo tanaw sa akong video. I'm fine, pero I provided you ug unsay unsay ako ma-provide sa inyo ha. Dili man ko makaadto sa inyong balay tagsa-tagsag i-discuss ni nako ning module. Mao ra man gini ako mahimo so far. So kung mingon mo nga grabe si sir, kinahanglan pa magita mag-load, kinahanglan pa magita moadto dito sa sentro aron maka-internet. Well, I have done this effort to record.
then you do your effort to watch the video. Now, if you don't watch pod kay dili na ko kaya bitaw na ko ni understand. Okay. Pero pag abot din sa ko og sipyat siya, wrong siya, then wrong siya kay wala siya na nasabtan. See? Dili po lisod po kayo akong itagalog ni atong module output or Ibisaya. So inana lang no. We have to give and take. I exerted effort. You do your part. So watch. Na ay nagsuggest nga maybe you can put it messenger sir. I-send sa messenger. I'm not sure if ang messenger makakaya ba mag-send ko og video nga 1 hour or 45 minutes or 30 minutes. The least 30 minutes. Kay 30 minutes magini akong discussion ang pinaka-least, pinaka-mubo. I'm not sure no. Dili ko kabalo. Wala pa na ako na-try but maybe akong i-try. Ang raw video akong ibutang sa messenger aron kay ambot lang pud mo kay magsige mo reklamo nga walay internet pero perminti online ya perminti maka-watch a video maka Facebook napay na ako daghang mga estudyante nga mga online seller maka online sell pero mutan-aw na gani about education about sa atong klase mo reklamo na siguro naay mga iyatag mga challenges mga problema pamaagi kulangon sa ato ang so ako I will do my part as I've said. So mulang na no. So summarize in your notebook the evolution of ICT in education. Summarize in your notebook. Notebook. Na nag-send ako og notebook na already. So I didn't ask nga i-send ang inyong notebook, inyong notes. No. I didn't ask. I asked only the module output. Nakaron kung mag-ask na ako sa inyong notebook, kay gisend naman ninyo sa kuha katong inyong gisulat sa week number 1 to 4, more to inyong napas. How about the 5 and 6? How about the 7 and 8? So see, this is the problem. I cannot answer your questions kung mag one by one mo sa atong messenger. Gusto ko mag-answer inisa kanang once para sa inyong tanan. So wala mo ko kabalo sir mo ni mag-ask mo mag-ask mo sa inyong mga classmate nga updated. Kisa may updated sir, mabalaan man inyo ng mga updated. Mangutana mo dito sa chat group. O kisay naka-watch sa video ni sir, kisay unsay may mga update na to. Inana good. Mura good gihapon og kanananan-aw tag Korean novela nga nanabay kuan episode 10. Mga updated ba, no? Mga updates. So mura ra gyapon og mga tag hearing sa surprise unsa may hearing? Mang-hearing ba? Dili kay wala mo ko kabalo. Unya mahimo na dayon nga sipyat ni sir kay wala nang istorya. I did tell, I did share pero wala lang naabot sa inyo ha. So, manghiring-hiring, no? So, summarize in your notebook. Muna akong iingon, notebook should be stay in you. Inyong i-write, inyong i-answer or inyong maghimo mong notes. Dito ra sa ato inyong notes, di lang sa inyo ha. There will be time nga akong i-ask na. But I will not announce nga. Okay, I would like to have your notebook on Monday. No. Sudden, diretso. Example, today is Wednesday. Okay, i-announce na ko sa chat group. I would like to have your notebooks on tomorrow until 12 o'clock. Please send it sa ato ang teacher launch sa atong school. Makabiyahe naman mo kay mga 21 above naman mo. So, ngano man sir, nga dali man kayo, unyag na ako sa biyahe. Muna siya giingon nga. Kinahanglanon na siya kay ngano, para wala mo time nga magkunopyahay, magkopya. Uy na magpa-send si sir og notebook. Kay I would like you to have your okay, sa mga nagtrabaho, napa sila time nga magsulat. Mo ako giingon sa inyo ba nga naamoy pangitaan ninyo og time ang inyong education, ang inyong pag-eskwela. So katong ng trabaho pagkagabi tan-aw mo sa inyong kuan, basa mo sa inyong mga subject, naamoy mga notes, ana. The same gihapon. So there will be no time to usikan. So gamiton yun na to atong time. All right. So much for that discussion. Atong discussion, the same will be written in our notebook.
computers are part of ICT and play a significant role in our life. We use computers every now and then. Then na siya, no? Every now and the. Then na siya class. What are the roles of computers in education? So, i-answer na inyong sa inyong notebook. So, delete na siya module output. Exercise. Dinhi na. Exercise. Answer the module output about benefits and the disadvantages you get from using computers. Naa na siya sa katapusan. Manadri, pinaka second to the last part, na diha module output. There you go. Module output. That's, I think, page 9 and 10. Na ano? So, makita ninyo na. So, katong dili clear kay naabtan sa nahuddan og ink. Dili clear. Pag ingon lang mo sa kuha, mention lang ko niyo dito sa ato ang chat group. Dayon kung mahimo, kung pwede mag-email ako sa inyo ha. Or na ako spare nga mga copies nasa teacher lounge sa atong school, you can have it there. You can visit our school. Pangayo lang mo sa mga teacher na dito or sa mga sa guard. Mangayo ko og subject ni Sir Eric na ay sa about sa technology and you can have it there. So na ko nabilin dito, no? So amo na atong exercise, atong assessment, the future of ICT and the computer. I-accomplish ninyo ng worksheet. Dayon kanus ay ipasa, sir. Wala kun pay na-decide kung kanus ninyo ipasa. For sure, dili pa this week. Ako sigurong i-send sa inyo ha. Ako sigurong i-mention, idungan na lang nako ang week number 5 to number 8. Idungan na lang nako para usa na ang kuan, usa na akong picture, usa na inyong picture, usa na inyong kuan. Isa ninyo, mag-picture lang yapon ta class para makita na kung ana na may trabaho before sa deadline nga ipasa ninyo ang physical, and that would be first week of December. All right? So muna, no? Reflection. Ang reflection ihatag o isulat gyapon ninyo sa inyong notebook. Okay? Then there will be additional resources. You can naadri atong book kung naabot tayo online. So katong kusog ang internet, you can have this one. And then we will have a reading. Okay? So I hope klaro. I hope masabtan. Anyway, ang atong mga module output karon dili siya complicated. Sayon siya himuon. Unya dali rapod, unya dili mo maglibog. So ako nang gipangitag paagi ay para nga sayon pud sa inyo nga part niya, sayon pud sa akong nga part. Right? So sunod na tong himuon is akong i-discuss a little bit about ICT of education, in education. So akong i-share sa inyo, nakakita ko og slide share para na-discussion a little bit, discussion about ICT. This will be a quick one because I don't want to spend a lot of time discussing because gusto na ko nga medyo sumuna po ninyo tanawon, dagoy lang ni Sir Clemente ang tanawon. Sumunay usahay dili ko magpakita kay para nga di po mo masumhan. Alright, ako ang ipakita sa inyo ha. Saan ba to? Ang ICT in education. There it is. Okay. So, gi-prepared ni Mr. James Robison. Information technology, communication, information and communication technology in education. Okay. Unsa din ni siya? Understanding of terms. So asa akong ikaingon niha, by definition, the use of hardware and software. Muna siya ang ICT. It is the management of information. So na mga information, webinars. So kung imong kanang webinars, web seminars, ang tawag ana sa webinars. Web, so internet, kanang online seminars. Kung imo na siyang i-compile, mahimo na siyang information.
So imo na siyang ibutang sa a certain place in, sa USB or sa storage. By the way, unsa day ng USB, sir? Sa meaning sa USB, utility storage bus. But pasabot bisag asa lang siya ibutang. So pwede niyo sa ibutang sa utility storage bus or inyo ibutang sa external drive or inyo siyang i-compile. So that is managing information. Okay? Sharing. Para sa ani, if you compile my videos, my discussion, inyo i-compile, inyong i-share sa inyong classmate, that is part of ICT already. Kaya you manage the information and you share it sa inyong mga classmates or other people. So those are parts of the ICT. So the use of hardware and software. So paggamit na to sa computers, part na sa ICT. Pag use na to og software, para sa ani naggamit ko og software. Atong software is Zoom recording. So part na siya sa ICT. Then it refers to the forms of technology that are used to transmit, store, create, share, exchange particular tasks. So usahay ang pinakamadaog-daog ninyo nga part sa ICT is mag-share mo sa inyong kuan, sa inyong mga songs and everything na nakaroon ang share it. Pero sa sa kung gikayong gaganyan pinakadaog-daog isang messenger. Diha magchika, diha ra pod og ambot og gigamit ba ninyo mag-share mo sa inyong information sa ato ang education. So but part na siya ang messenger. Email. Ang pinaka the best is email. Kaya nga naman good, internet mail is pinaka safe. Kaya nga naman, kaya ako rin makakitaan na. So muna yung pinaka safe. Karon, some of you've created Facebook page para naalang yun intended para sa ato ang mga outputs. That's part of transmitting. I-transmit niyo sa kuha ang inyong module output. That's part of ICT. So it plays important role in the way of we communicate and learn and live. So as time passed by, nag-improve ang ICT. Worldwide research has shown that ICT can lead to improve student learning and better teaching methods. I hope so. Kani unta makatabang unta ni. So matod pa sa research sa Japan, ilang na-prove nga an increase in student exposure to educational ICT through curriculum integration has significant and positive impacts sa student achievement, especially in terms of knowledge, comprehension, practical skills, and presentation skill, which is okay. Pero sa comprehension, katong mga basic, usahay malimtan. Ako, would like to admit, sometimes mamispell na ko, labi na kung dili ko kung magsulat ko sa ako ang kanang papel lang. Usahay na ko misspelled. Ano man, naanad naman ta sa atong laptop nga pag ana nato na-underline ang misspelling. Na po underline ni green ang kanang wrong grammar. So pwede ra pud nimo i-right click or i-left click, ma-edit ra to siya. So usahay dili na kay nato magamit ang ato ang brain. Dili na to ang paggamit sa atong brain is pag-modify na lang sa imuhang, pag-beautify na lang sa imong work. So but research shows, I cannot disagree with this. Research shows na nag-improve ang practical skill of presentation skill. So karon ay mga presentation skill, and maybe at the end of this month, you will be asked to do a PowerPoint presentation or any kind of presentation or recording presentation para makita niyo nga mag-present mo, maggamit mo software and hardware ang inyong kaugalingon. Maybe sama ni ini. Okay? So, muna siya part sa ICT. So, gibahin in 3 parts ang ICT: input, output, ug others. So, ang input, nag-include na siya og personal computer, tablet, application software, student response system, visualizer, document camera. Muna siya input, kanang ginagamit para mabutang, masulod ang information. Ang output, motong mapagawas. Projector, muna ginagamit nato kung natin face-to-face. Ako, katong mga estudyante na ako sa una, projector ko, kay akong giangkon sa una, dili kay ko ganahan sa akong agi.
So interactive whiteboard. See, this one interactive whiteboard wala pa ni sa tuwa. But dito sa Thailand pertinent nin kusuga. Magsulat-sulat na lang siya, walay na yung chalk, wala na yung interactive whiteboard na siya. Display, monitor, and TV. Then we have digital camera, digital recorder, switcher, other technologies mo na siyang others. So muna no? Sunod, advantages of ICT tools in education. Pinaagi sa ICT, we can easily use teaching and improving sa receiving memory of students. So, lisod lahi man gud ni siya magsigiyaw-yaw ang maestro, magsigiyaw-yaw. Kita mga ang estudyante is visual. Kasagara sa estudyante visual. Gikan sa gagmay pa ta. Okay, I would like to make this illustration. Sa gagmay ang bata ang maganahan, di ba, kanang magsigdagan kang lights, color, na isuga, ganahan ang bata. Bisag wala pa siya pag-istorya, pro na kana siya nga mga traits madala na to hangtod karon. That is why kadaghanan sa ato ma-hook sa Facebook kay ang Facebook is an application nga naa diha tanan nga colors, naa diha tanan nga idea. It's a free stage. So makita nimo, uy, si kuan Bruce di ay, si kuan anana. So sige na kanan, wala mo nabantayan, naka-spend na ka half a day just scrolling your Facebook. See? Why? Because visual ang tao. So, ang tao ato makita kada matag karon niya gadagan na color, na pula, na kuan, ana na a little bit letters, ug dali nato na mahinumduman. So, ICT can improve that one because we use images. We use sama niini na ako'y naa sa inyong screen, makita niyo nga gamay nga picture, gamay nga akong picture sa kilid. Na letters diri, na green, na kuan, na mo makita nga mga lahi nga kuan, dili lang kay si teacher lang yung kung separate sa kanang face to face, kay sa face to face si teacher gyud yung makita. Kung si teacher wala gyud gagamit og ICT, siya ra gyud yung makita unsay ang color sa sinina, hiwi ang iyang necktie, hiwi ang iyang botones, maot ang iyang alot, mao ra gyud na inyo makita. Pero kung naa ang ICT, na projector, si sir kay si teacher maay kay mohimo og projection na mga color, na koy mga effects. So ang estudyante mag-improve ang iyang memory, makahinumdum siya dali. So muna inyong ibutang siya huna-huna, when you will be teacher soon, especially sa young kids, young learner, gikinahanglan ang kanang makakatch og attention. No? So, gingon po dinhi is teacher can easily explain complex instruction. So dili na ta mag-drawing kung kita na mahimo teacher. Kana na tay kuan. Kanang dili na ta daghang mga complex kanang lisod i-explain, dali na kayo i-explain tungod sa with the help of ICT. Next, we can able to create interactive classes and make the lesson more enjoyable. So, puhon gina-improve sa PBCC ang atong internet. Puhon if you will have face-to-face learning, I will be introducing, I have a lot in mind already. I will be introducing a lot of things na ay mga interactive learning software and interactive games nga akong na-acquire by experience sa akong pagtudlo. Ako na share unta sa to pero wala man tay ko na kinahanglan siya internet, kinahanglan siya kuan, so daghang mga pamaagi. So through that mo improve ang comprehension, mo improve ang learning sa estudyante. Three main disadvantages of ICT. Nanapod, setting up the device can be very troublesome. O usahay, dugay kayo ang pagkuan kay magbutang pa projector, nagbitbit pa projector, dugay pa, it is time consuming. Whereas kung walay technology si sir, walay technology si ma'am, sulat na siya dito sa whiteboard, sa chalkboard, siya na mismo. So muna siya advantages sa walay ICT. So then there are too expensive to afford. Yes. Sama niini. Siguro ano na po video si sir, mag-load na po ani, asa na po ta, ano no, kinahanglan it's a little bit expensive. But
it is kanang makatabang mo po. Then it's hard for teachers to use with a lack of experience using ICT tools. So kung wala mo idea in using tools, that's why mga I will not say old, mga hamtong na nga mga maestra, maglisod sila o adjust, especially kaning nahitabo sa tuwa karon ng modular teaching. Daghan ko mga dunggan nga mga istorya nga mga maestra kung saan man ako ni, because they have less knowledge kung unsaon, wala sila experience kung unsaon ang mga tools. So muna siya disadvantages. So 3 against 3 ang mga advantages, no? Pero makita atong timbang tibangon. But I will not be suggesting, if you will be teachers, number 1, you are the best and you will be the number 1 visual arts. Puhon sa inyong sa inyong ACE 20 sa inyong social studies, I will be discussing kung unsaon nato nga mahimo mo visual. I will be preparing mahimo ko presentation, and I will share it also sa ato ang technology. Ako mahimo ko presentation nga I will be just like murag nag-teach ko sa mga early childhood mga estudyante. So ikaw mismo visual, ikaw mismo part na sa technology. Kayo be, without you this technology cannot work. So ikaw mismo. So i-balance, no? I-balance na to ang old way o ang new way. So much for that. What does ICT education mean? Ano man na siya? Teaching and learning through ICT. Education means, ICT means teaching and learning through ICT. Policymakers and planners must first of all be clear about educational outcomes. So naapat na ay policy. Kaya base na lang, magsige na lang patanaw YouTube ang maestro. Kaya part good sa ICT. Dili, no? Then, technology varies according to how it is used. Ay variation, presentation, demonstration, drill and practice, interaction, and collaboration. Each of the different ICT print, audios, cassette, radios, and TV broadcasting, computers, or internet may be used for presentation and demonstration, the most basic of the 5 levels. So, pinaka-basic. Dili na lang yun kay mauna lang yun. So, siguro sa ato din sa technology for teaching 2, naagid siguro yung gikinahanglan na himuon na to ni. Nga naman, kay gusto na to, tunan na siya nga software. Pero dili necessary nga, muon na lang yun ang atong himuon. Diba? So then, except for video technologies, drill and practice may likewise be performed using the whole range of technologies. Daghan nga mga drill, performing. So I think other instructor is using, I think sa inyong sa katong nakaagi og technology 1, ay na inyong yung instructor naghimo na siguro siya og kanang pamaagi kay mas daghan sila mga software nga i-introduce, but for me in here, less kay kung introduction, nag-follow lang ko kung say naas hard instruction, nag-follow lang nato ni, pero kung necessary na nga magtuon ta sa atong software, then we will study, we will explore together. On the other hand, network computers and internet are the ICTs that enable interactive and collaborative learning best. Their full potential as educational tools will remain unrealized. They are used merely for presentation or demonstration. Sama ni, presentation ra gani ako, discussion ra gani siya. Pero dili siya ang main, sama-sama ingon dili siya ang main. Kanang naa sa inyong gihuwiran diha nga inyong module, mo na siya ang main. Kani siya supplementary ran siya. Kay mo na siya part sa education. So dili bud pasabot nga magbilin lang ko puhon, nag-absent ka kay kapoy ka og eskwela, kapoy kay klase. Nagbilin lang ka sa dito sa TV nimo, nag-record lang ka, gibutang nimo sa imong TV, gisaksak nimo sa imong TV, gi-on sa imong kauban nga maestra, gipatan-aw nimo didto ang imong estudyante. Mao na dayon ang imong klase, di nagdawat kasi imong sweldo. So dili na siya mo necessary, no? Naa na siya information lang, pero gikinahanglan gyud nga ikaw, kita. So muna siya, no? So that's why ako ni siyang gihimo kay makabal-an man gini nga ako gini
Diba? So, though recorded siya, pero ako po yun yung gihaguan. Parang yun nga kaabot ko sa inyo, ha? So, bisan tuod og layo mo. Right? Continue. Na siya sa UNESCO, muna na siya isa international ni siya ang ICT in education. So, dili lang ni kay dinhilang. Gani, ang Philippines is a little bit late because of the internet connection. Pero it's going on for decades already. Nag-improve ang atong ICT in education. So, ito nang skip. How have computers and internet be used in teaching and learning? So, muna no, na sa inyong reading class, I will make an overview. Gigamit ang internet, gigamit ang teaching, especially in research. Nowadays, teachers can give kanang, for example, ako muhatag ko sa inyo, what is the progress development of ICT along the years? Wala man siguro na sa inyong readings. So, mangita mo, mag-research mo, asa na bit, mangita na inyo. So, gigamit na siya. So, ang computers, wala mo computers, but everybody have phone right now. Smartphones. So, dali ra kay ang research. Karon ultimo ang mga bata nga mga elementary na sila ilang computer, ilang smartphones. So, no, ako sir kay wala gyud. Asyaro wala na po kay access sa mga hard drives o sa computer o internet cafe karon naaman, di ba? So, it is also used for doing different kinds of research. Sama sa kong gikaingon, learning through computers and internet, integrating technological skills development with curriculum application. So, i-apply na to ang curriculum. Kung sinaa, what is in it and how to do it. See? Honestly, I never teach technology for teaching before. This is my first time. But the internet can help me. See, this is from the internet, and I'm sharing it to you. It's just a tool, but me, I am discussing it. So, akong gi-share sa inyo. It's just a tool. So we can search, we can improve. So when we bought the first time our smartphone, for sure wala mo nagbasa sa iyang booklet. So iyang instruction kung saan pag-use ng smartphone. You explore and you do your research kung saan paggamit ang kung saan ni TikTok, kung saan yung TikTok, yung explore. That is part of research. See, inana ang education nowadays, and it's very interesting, right? So pa na din the same, no? Fundamental basic terms, concept and operation. So learning about computers and internet focuses on developing technological literacy. It typically includes naa siya purpose. So naa siya purpose. If you are kanang estudyante, or you'll be teaching using the ICT, naa siya purpose. Sa basic, sa concept sa operation, saan paggamit sa keyboard o sa mouse, saan reproduce, productivity tools as word processing, spreadsheets, database, graphics program, Word, charo di kabalo mo Word, no? Okay. Ang atong module output siguro kay ICT naman ta. Na naman to nag-mention naman tag ICT. Ako sa ni stop sharing para nga klaro. All right. I would require you ng atong module output this weeks or this month, November. Module outputs will be word process. So, should be from Word. Naka-word processation. That means printed. Okay? Printed. So, isulat ninyo tapos i-print. Ikinaalam mo, sir, wala ko'y computer, wala ko'y kuha, nalisod kayo, muna. Yeah, well, you can visit our schools. Naapatay daghan ng mga available ng mga computers. Ing na lang si Sir Dapar. Sir, kanang gusto ko magkuan,
mag-search, mag-research. Sa atong library, nandito yung mga computers. So, pwede mo ninyo inyong i-type dito. Pero do not come to our schools in a group. Maybe group of 3, okay. Group of 5, okay. But not more than that. Kinahanglan, ako mong gi-require nga inyong i-type ang inyong module output for the month of November. Type written. Why? I want you to exercise how you process, how you reproduce information. Okay? So, muna akong gina-share sa inyo, no? I hope nga klaro ta na. Padayon ta. Kay para nga mahumanda yung tani. Okay. Saan to? Alright, there go. So, I want to mention it again. Word process. So, inyong i-print. Inyong i-type. I-print. Kinahanglan. Required. So, dili ko gusto mag-drawing lang mo. Ay, grabe si sir ko. Anong kapoy mag-sir, lisod kayo, wala ko computer. Dili mo kinahanglan magpalit og computer para lang gin mag-type mo sa Word. So, naay mga daghang pamaagi. I'm not requiring you to buy computer. I'm requiring you to produce your module output in print. Printed siya, dili siya sulat. Okay? So, word processing, no? Productivity tools. Gikinahanglan siya, word processing. Na naman to sa ICT. So, dapat naka-word process. Okay? Naka-word process. Then, use of research and collaboration tools such as search engines, email. See? Part ang email. Part ang email. So, gani, gikinahanglan. It is needed na tanan ninyo nga mga pictures, inyong mga output, isend sa kuha through email. But, ay mga problema, lisod kayo sir, wala internet sa amua, mo ni muna. So, that's why pwede ra i-post sa atong Facebook page. Okay ra. Basic skills in using programming, authoring applications such as Logo or HyperStudio. So, na-create og logo. Developing an awareness of the social impact of technological change. So, muna, continuation niya siya sa discussion kaganiha. What does learning through computers and internet? Padayon niya siya. Okay. This is important. It involves learning the technological skill just in time or when the learner needs to learn them as he or she engages in a curriculum-related activity. For example, when you are a student in secondary school, you must present a report on the impact on your community of an increase in the price of oil for an economic class. So you can do online research using spreadsheets, database program, organize and analyze, and you make graph. So dapat kabalo mo na maghimo og graph mga palangga. So using a word, you can process application to prepare the written report. O na written report, dili na siya magsulat-sulat using word. Then presentation na atay PowerPoint presentation. And making a report na spreadsheet kay economics man. So see, those are parts. So no, those are parts. Makatabang no. Taas naman siguro kay ta, marong 30 minutes na. Sige lang, hapit naman mahuman. So sa ato na yung mga virtual university, pero wala man nato ginagamit na virtual university, karon a recording raman, instructional recording. All right. Philippine context, sama sa kung gikugong kaganihan, it is going on, but ICT, there's a problem sa atong internet connection. Maybe hopefully next year atong internet connection will progress already. Okay. To close, what are the aims and objectives of ICT in education? Implementing principle of lifelong learning education. Sunod, increase in variety of educational services, promote equal opportunities para sa tanan. Pero ang uban sir, wala may internet, naamay mo access. Dili kay ang katong layo kaayo, naamay sila access sa pinakaduol nga maka-internet sila. So everybody have an access. Promote technology literacy of all citizens, especially for students. So, ang ICT,
tanan man na ay kuan. Problema lagi sir kay wala man koy dili maka-research asama sa kung gikaingon kaganiha. Kung naa kay 50 pesos karon 50 pesos moadto ka sa imuhang sa cafe, internet cafe, taas-taas na kag-research ana. Maybe you can watch my video already. Di ba? So in ana naa siya ba? Available siya. Kay naa man gud siya. Naa siya everywhere. Dili kung but pasabot nga ako gusto mo ka makatuon adto mo ni sir makanim. Sumubiyahe pa mo, moadto ko wala ko sa pangantukan na ako diri sa Don Carlos. Mani mo sa Don Carlos. Kana inyong ipliti o inyong internet naa na available na. So muna ibut pasabot ana. Then develop distance education. Sama ni ini. Promote culture of learning at school. Then sama sa learning skill, expansion of optional education, open source of education. Soon, I would pursue my study and I will be ako usa ko sa product sa mga modular classes. Kaya nag-enroll ko din sa Valencia before, gikuha na ako akong education nga course. Nya na ako sa Thailand. So diha usa ko sa product sa mga distant learning or modular learning to support schools in sharing experience and information with others. So maka-share ta no. So I hope na mga references din kung gusto niyo ni makita ani akong i-discuss karon, just go on sa atong slide share and type ICT in education. Kani ICT in education. Wilhay ng pude ni. Yes, ICT in education. You can have this one. You can have this one. You can check slide share na ana dito. Okay? So I hope clear ta class. I hope nga naamoy nakuha sa tong discussion karon. So again, I would say in your module output you should process it in Word. So inyong i-type sa Word, then inyong i-print. Mo na inyong picturean, i-send sa ko ang picture. Dayon katong inyong printed, kung panahon na nga magpasa sa o hard copy mo ito inyong ipadala diri sa kuha. Right? So if you have any concern sa atong discussion, sa ato ang ECE 21, just post it sa ato ang group chat. I will find time to read it and I will find time to answer it. So that's all for now. Thank you very much. And to end our discussion, I would like to say in education, you are the first and the most important part of, or you are the most important in technology. There are a lot in ICT, information and communication technology, but those information and communication technology is irrelevant if the teacher is not there. So of all the technologies in the world, the most important thing is you and me, the people that is using. So information and technology and communication and technology, they don't have brains by their own, but we, the users, we have given by our creator the gift of choosing. So we can choose, we can share the right choice or the right information to others. That's all. God bless us all and see you next discussion. Bye.